वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात। मादनियात, इंसदाद दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। मार्को रूबियो की बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में हालिया दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत हुए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम शख्स, आला सिपह सलार और बहुत बड़े फाइटर हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 जेट तैयारी गिराए गए। इन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई समेत 8 जंगें रुकवाईं। भारतीय वज़ीर आज़म को बताया, अगर जंग ना रुकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव, काज़ाख्स्तान के सदर कासिम जमात और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से गैर रस्मी गुफ्त मुलाकातों में अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू की गई। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म से CEO इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बेंचमैन ब्लैक की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बढ़ती मुआशी शराकतदारी में DFC के कलीदी किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने DFC को दावत दी कि वो तवानाई, कानूनी और मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करे। उन्होंने DFC के $1 बिलियन से ज़्यादा के पोर्टफोलियो को सराहा। वज़ीर आज़म ने DFC को अप्रैल में इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाली आइंदा मादनियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। बेंचमैन ब्लैक ने वज़ीर आज़म को DFC के स्ट्रेटेजिक इक़दामात, तरजीहात और पाकिस्तान में मुतवक्के प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाह किया। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पज़ीराई मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज 3 अहम बातें की। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ की। अमरीकी सदर ट्रंप ने अच्छा कदम उठाया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की बात की। अमन के लिए जितनी भी कोशिशें की जाएं कम है। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात खुशगवार रही। ये पाकिस्तान की कामयाब खारिजा पॉलिसी का सबूत है। इस्लामाबाद और 5 जिला में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस, रेंजर्स, CTD ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल में क्रैकडाउन किया। जेहलम के इलाके दीना में 25 घरों की तलाशी और 62 अफराद को चेक किया गया। इस्लामाबाद के तरनोल में दर्जनों मकामात की छानबीन हुई। चकवाल में 47 घरों, दुकानों और गाड़ियों की तलाशी के दौरान 98 अफराद की दस्तावेजात चेक की गई। हुक्काम का कहना है, रियासती रिट को मजीद मजबूत बनाया जाएगा और कानून के मुताबिक क़याम रखने वाले अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से धमाके का वाक़या। पुलिस ने इमारत के मालिक मोहम्मद अरशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मालिक ने 2007 में टाइल टीयर गार्डर्स पर गैर कानूनी इमारत बनाई। गैस कनेक्शन भी गैर कानूनी तौर पर प्लास्टिक पाइप से किए गए थे। एक न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। धमाका सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। अहले इलाका ने कहा कि इमारत के रिहायशी ने जैसे ही माचिस जलाई, धमाका हो गया। इमारत ज़मीन बोस होने के नतीजे में 15 अफराद लुक़्मा अजल बने। मैन होल, स्ट्रीट लाइट्स और हिफाजती जंगला वगैरह की खरीदो फरोख्त और चोरी करने के लिए सख्त तरीन कानून नाफिज कर दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मैन होल, स्ट्रीट लाइट्स और हिफाजती जंगला वगैरह की खरीदो फरोख्त की सजा और जुर्माने के मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस पंजाब भर में फौरी नाफिज अमल होगा। ऑर्डिनेंस के तहत मैन होल के ढक्कन, स्ट्रीट लाइट्स, जंगला वगैरह खरीदने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा।
سپریم کورٹ کا سروس میٹر کیس میں وفاقی حکومت کے خلاف فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے، حکومت کو بھی عدالت میں وہی پروٹوکول ملے گا جو عام آدمی کو ملتا ہے۔ دفتروں کے اندر رولز یا انتظامی مشکل وقت کی پابندی سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ ریاست اپنی نااہلی کا بوجھ عدالت پر نہیں ڈال سکتی۔ قانون پر عمل درآمد افسران کی سہولت کے تابع نہیں بلکہ نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ جسٹس عائشہ ملک نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ پشاور میں آئی ایس پی آر ونٹر انٹرنشپ پروگرام کامیابی سے جاری۔ کور کمانڈر پشاور کے آئی ایس پی آر ونٹر انٹرنشپ پروگرام کے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ کور کمانڈر پشاور نے طلبہ سے خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی معاملات اور درپیش چیلنجز پر جامع گفتگو کی۔ طلبہ کا کہنا تھا کور کمانڈر کی جانب سے خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی مسائل پر تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ نوجوانوں کو ڈیجیٹل محاذ پر دشمن کے پروپیگنڈے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ طلبہ نے ونٹر انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ مودی کا انتہا پسند ہندوتوا ایجنڈا، بھارتی جامعات میں تعلیمی آزادی پر قدغن۔ ریاستی پالیسیوں کے باعث ناقد آوازیں دباؤ کا شکار، تعلیمی اداروں میں بھی سینسرشپ بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارتی جریدہ دی وائر کے مطابق انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نئی دہلی میں منعقدہ کانفرنس میں شدید سیاسی دباؤ دیکھنے کو ملا۔ تعلیمی اداروں میں سینسرشپ معمول بن چکی ہے۔ بھارت میں ذات، اقلیتوں کے حقوق، قوم پرستی یا ریاستی تشدد پر تنقیدی نقطہ نظر کو سیاسی طور پر متحرک قرار دیا جاتا ہے۔ انڈین کونسل آف سوشل سائنس ریسرچ جیسے عوامی فنڈنگ ادارے بھی حکومت کے سیاسی بیانیے کو ترجیح دینے پر مجبور ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں قابض فوجی حکومت کے مذموم عزائم اشکار، مقبوضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی تسلط کو طول دینے کی ایک اور مضمون سازش۔ دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے جموں کشمیر میں مزید 43 چوکیاں قائم کی ہیں۔ ہر چوکی میں 25 اہلکار تعینات کیے گئے۔ 26 چوکیاں کشمیر ڈویژن اور 47 جموں ڈویژن میں قائم ہیں۔ بھارتی سینٹرل ریزرو فورس نے ان ٹھکانوں کے لیے خاص ساز و سامان بھی حاصل کیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پہلگام واقعے کا جواز محض ایک حکمت عملی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ملاقات۔ کھلاڑیوں نے پرو ہاکی لیگ کے دوران پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کا ہاکی کھلاڑیوں کے ساتھ ناروا سلوک پر افسوس کا اظہار۔ چیئرمین پی سی بی نے ہاکی کھلاڑیوں کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک بھی دیے۔ دوسری جانب چیئرمین پی سی بی اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا صدر بننے کی خبروں کی تردید کر دی۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان نماد بٹ پر عائد 2 سالہ پابندی ختم۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عبوری صدر محی الدین وانی نے اعلان کیا، نماد بٹ پر گزشتہ روز 2 سال کی پابندی عائد کی گئی تھی۔